اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کو 3 نحوستیں دنیا میں لگتی ہے۔ زنا کرنے والے 3 نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں، دنیا کے اندر 3 مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہے، ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے، ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے۔ آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کوئی صابن استعمال کر رہا ہے، کوئی چہرہ بنا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، مگر سن لو، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکھٹ سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے، حسن کو ختم کر دیتا ہے، نورانیت سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے، اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا، خالق حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت عطا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے، چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے، وہ چہرے بنانے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے، وجاہت ٹپکتی ہے۔ اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں، قاسم نعمت فرماتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنی متاع زیست کو لٹانے والے، اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے نوجوان، دل کے کانوں سے سنیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، وہ تنگی رزق کا شکار ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، خدا اس کو محتاج کر دیتا ہے، زنا محتاجی لاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے؟ جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھا؟ غلط دوستوں کی صحبت ملی، کبھی نشے کی طرف، کبھی زنا کی طرف۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے، وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑھی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا، بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا، جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو موج مستی کرے، اللہ نے جوانی دی ہے تو جو جی میں آئے کرے۔ اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا، ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں، اور جوانی کا 2 مرتبہ ہو رہا ہے۔ جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر 2 بار حساب لینا ہے، اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے تیسری نحوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔
लोग सोचते थे पहले कि उम्र कैसे घटती है जिना की वजह से, लेकिन एड्स के मर्ज ने बता दिया कि जिसको वो मर्ज होता है आमतौर पर 6 महीने के अंदर इंसान दुनिया से चलने की तैयारी करने लगता है। मैंने अपनी इस जिंदगी में, इस उम्र में, इतनी उम्र में, 35 साल उम्र में 2 मरीजों को, एड्स के मरीजों को देखा। मैंने उनको इस हालत में मरते देखा कि जब वो कै करते थे तो उनके मुंह से पाखाना निकलता था। 2 लम्हे की लज्जत के लिए इंसान अपनी दुनिया भी तबाह करता है और अपनी आखिरत भी तबाह करता है। हमारे नौजवान ये तसव्वुर करते हैं हम जिना कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कौन क्या कर लेगा। सुन लो, सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया, रोटी के टुकड़ों को भी तरस जाओगे और जिंदगी भी कम हो जाएगी, जिंदगी भी मुख्तसर हो जाएगी, जवानी की बहारें न देख सकोगे अगर इस फेले बद के अंदर मुब्तला हुए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, जरा दिल पर हाथ रखकर लरसते हुए दिल से मेरे आका का ये फरमान सुन ले। आका फरमाते हैं जब कोई जिना करता है वो उस वक्त तो मोमिन नहीं रह जाता, उसके सीने से ईमान निकल जाता है और उसके सर पर छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। अगर उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो वो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता, बल्कि कयामत के दिन तो अल्लाह जानियों पर निगाह रहमत भी नहीं फरमाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ने शराबियों पर जन्नत की खुशबू भी हराम की है और जन्नत की नेमतें भी हराम की है। बड़ी बला, इतनी बड़ी बला जिना क्या है। मेरे आका फरमाते हैं शिर्क के बाद सबसे बदतरीन गुनाह अगर कोई है तो वो जिना है, और जिना की बदबू से कायनात भरती जा रही है। नौजवान जिना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आजकल लोग नातों पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, आजकल लोग हुजूर के हुस्न पर, हुस्न के बयान करने पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर चीख रहे हैं जिना मत करो, बड़े बड़े स्कॉलर बातें कर रहे हैं जिना से कौम को रोको। लेकिन याद रखें इस सुन्नी इज्तिमा के जिम्मेदार मिंबर से फकीर कादरी अर्ज करना चाहता है, अगर दुनिया में जिना का खात्मा करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतरीन इलाज इस्लाम के पास है और सिर्फ इस्लाम के पास है। क्या उसका इलाज है? इंसान की निगाह किसी का हुस्न देखती है और हुस्न देखकर फिर बहकती है, नतीजतन इंसान ज़िना तक पहुंचता है। किसी ने कहा है कि लोहे को लोहा काटता है, हुस्न की बुनियाद पर ज़िना के अड्डे आबाद हो रहे हैं। हुस्न की बुनियाद पर इंसान ज़िनाओं के दलदल में घुसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा हो, इस फानी हुस्न से लोगों को बचाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आदी बना दिया जाए। जब लोगों को मुस्तफा प्यारे का हुस्न नसीब हो जाएगा, आंखों में मदीने के जलवे बस जाएंगे, इंसान बिस्तर पे होगा मगर आंखों में आमिना के लाल का जलवा बसता होगा। अरे जिसने बिलाल को काबे की छत पे अता कर दिया, बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया, जिसने अबू बकर को ये कहने पे मजबूर किया, सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना तो ये है आंखें मेरी हो और जलवा तुम्हारा हो, मैं आपको तकता ही रहूं। आखिर वो हुस्न कैसा होगा? वो हुस्न कैसा होगा? गार में देखने वाला, घर में देखने वाला, बाजार में देखने वाला ये तमन्ना करता है हुजूर, तमन्ना ये है कि आंखें मेरी हो और चेहरा आपका हो। और मेरे नबी की शान ये है जिसने मांगा उसको दिया और अपनी शान के मुताबिक दिया, इसलिए कि वो तो देने ही आए थे। और मेरे इमाम कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। खास तौर पे सुने,
सिद्दीक अकबर ने कहा निगाहें मेरी हो, चेहरा आपका हो। हुजूर ने कैसा दिया? आज भी सिद्दीक अकबर हुजूर के कदमों में सो रहे हैं, और हुजूर के मजार जहां मेरे आका का सीने अक़दस है, मेरे आका का जहां सीना है वहां सिद्दीक का सर है। गोया कि पहला मजार मेरे नबी का है, दूसरा मजार सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। और जब किसी को दफन किया जाता है तो इस्लामी रिवाज के मुताबिक उसका रुख काबे की तरफ किया जाता है। तो गोया कि काबा इस तरफ है, हुजूर का पहला मजार काबे से पहले यानी बिल्कुल काबे की तरफ, उसके बाद दूसरा मजार सिद्दीक का। तो अब सिद्दीक का चेहरा किधर हुआ? काबे की तरफ, यानी काबे से पहले किधर हुआ? रसूलुल्लाह की तरफ। नबी की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर आंखें मेरी हो और चेहरा आपका हो। तो नबी ने कदमों में वहां जगह अता फरमाई कि आज तक गोया कि अबू बकर मेरे नबी का जलवा ही देख रहे हैं, मेरे नबी का जलवा ही देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं हुस्ने मुस्तफा को आम कर दिया जाए। जब हमारी कौम के जवान मुस्तफा करीम के हुस्न में डूब जाएंगे, इंशाअल्लाह किसी के फानी हुस्न की तरफ उनकी निगाह नहीं उठेगी, किसी फानी हुस्न के वो दिल डाला नहीं होंगे, वो आवारगी से बचेंगे। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। हर बात सिखाने से पहले हुजूर कहते 3 बात सिखाओ। फरमाते पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। क्यों? हुजूर की मोहब्बत सिखा दोगे तो सारी मोहब्बतें अब इसी मोहब्बत की वजह से होगी। और जब दिल में पहले से मोहम्मद अरबी का हुस्न लिख दिया गया, बच्चों के दिल कोरे कागज की तरह होते हैं। अगर कागज पे कुछ ना लिखा हो तो हर ऐरा गैरा कुछ भी आके लिख सकता है, और पहले से आपने लिख दिया तो अब कुछ लिखने की गुंजाइश न रही। तो जब सफ़हे दिल पर हुस्न मुस्तफ़ा लिखा होगा तो अब कौन क्या लिख सकता है। इसीलिए तो हुजूर मुफ्ती आज़मीन कहते हैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। सफ़े दिल पर मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लिख दो, हुजूर के हुस्न की तहरीर लिख दो। और फिर ये कोई बिदात तो नहीं है जब अल्लाह खुदा होकर अर्श पर, जन्नत के दरवाजों पर, खिड़कियों पर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर जब महबूब का नाम लिखता है खुदा होकर के, हम उम्मती होकर दरवाजे दिल पे मुस्तफा करीम का नाम लिखा, तो आखिर ये कौन सी बुरी बात है। और खुदा की कसम जिस दिल के अंदर उनका नाम हो, तो मेरे इमाम कहते हैं ये अगरचे शेर मनकबत का है लेकिन मैं उसको नात में पढ़ रहा हूं, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुश्ते रजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुश्ते रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा।